2-0 ha. 2-0. Lamang lapong atware ni Super Twins. Hoy! Oh, gandang galaw. 2-1. 2-1. Crossover. Oh, 2-1. 2-1 po yung score da. 2 lapurang Super Twins. 1 lapurang Team Pogi. Oy, last touch. Okay, number 4. Wala. 2-1 na, 2-1. Sayang din natin sa lesson niya Team Pogi. Oh, sa lesson niya Team Pogi. Wala. Wah, pag sinampula rin ang kalaban dati, yan ko lang tinalan. O yan ha, yan o. 2-1 na, 2-1. Wala. Wala. Malos, by number 4. Wala ngin, mahal. Crossover mode. Ala. Oh, all 2 na. All 2 na. Oh, yung score tamo po. All 2. Oy. Bola tepo rin Team Pogi. All 2 po yung score daw, all 2. Race to 10 niya po ini, yung po na makapulo. Wala. Ala. Kaya ka pala po rin kaya katamong Super Twins mga ka-brother. Ay, gandang galaw. Nice pass. Layo. Easy, bawi. Lapit na, sayang. Babawi si number 4, Montoya. Wala talaga.